Sa padayon nga pagpaligon sa edukasyon ug kaugmaon sa mga kabatan-unan, gihatagan og suporta sa Provincial Government of Bukidnon ang kapin sa 600 ka mga estudyante pinaagi sa Tabuk Educational Assistance Program. Gisugdan sa Provincial Government of Bukidnon ang lain na usab nga hugna sa Tabuk Educational Assistance Program kung aha 620 ka mga student beneficiaries gikan sa nagkadaiyang kolehiyo sa southern part of Bukidnon ang nakadawat og pinansyal nga ayuda Abril 27, 2026 sa Don Carlos Municipal Gym. Kini kabahin sa batch 1 ug batch 2 sa maong programa nga nagtumong sa pagtabang sa mga estudyante aron mapadayon ang ilang pag-eskwela ug makab-ot ang ilang mga damgo. Ang maong programa, inisyatiba ni Governor Rogelio Neal P. Roque uban sa mga opisyalis sa probinsya nga nagpadayag sa ilang lig-on nga kaakuhan ug pasalig sa edukasyon isip pundasyon sa kalambuan. Happy kayo mga, masalamat kaayo. So, ang Tabuk Educational Assistance Program, gipaningkamutan nga mamugna sa atong Governor, Rogelio Neal P. Roque, together with our Sangguniang Panlalawigan, headed by our Vice Governor Clive D. Kenyo. And we hope nga makatabang ang Tabuk Educational Assistance sa inyo. Ha? So, once again, Dako ang pasalamat sa mga benepisyaryo nga nakadawat sa ayuda, ilabi na sa mga estudyanteng naglisod sa pinansyal nga aspeto. Yes, ma'am. Dako kay tabang para sa kuang Tabuk Educational Assistance para makuan ako ang akong financial ug mga bayronon sa akong eskwelahan. Salamat kayo Governor Roque kay nagpadumala ka og kaning inani nga isang programa para sa mga estudyante nga Dili lamang pinansyal nga suporta ang gidala sa programa kundi inspirasyon ug paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon. Thank you so much, Provincial Government. Thank you very much. Dako kayong tabang sa mga. Ang Tabuk Educational Assistance Program malauman nga moabot pa sa lain-laing bahin sa probinsya aron sa paghatod ug paghatag ug kahigayunan sa mga kabatan-unan nga makapadayon sa ilang pagtuon.